Kakain na. Kakain na. Happy birthday, Yona. Apoy, apoy. Gusto mo yan? Cake? O spaghetti? Chicken? Ano gusto yun niya? Pansit canton? Ayun. Okay. Spaghetti daw, tita. Titikit ka kuya. Titikit sa cake. Napaligiran ka na ng balon, Luis. Ha? Sumite. Wag na kuya. Hmm? Oh, wait. Ayan o. Hi ka dyan. Hi. Tanggal na. Okay. Hi. Sabi na kayo kuya. May diaper pa? Ay, may diaper pa pala si Yona eh. Hello, Yona. Okay. Happy birthday, Yonyon.